श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीजितेन्द्रस्तोत्रम्। जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावनः नमस्ते ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज जितन्ते पुण्डरीकाक्ष पूर्णसाङ्गुण्डविग्रह परमानंद परब्रह्म नमस्ते चतुराननः नमस्ते पीतवसने नमः कटकधारिणे नमो लीलालकाबद्ध वेणी सुन्दरपुङ्गवः स्फुरदलयकेयूरं नुपुराङ्गदभूषणैः शोभने भूषिताकार कल्याणगुणराशये कारुण्यपूर्णहृदय शङ्खचक्रगदाधर अमृतानन्दपूर्णाभ्यां लोचनाभ्यां विलोकय कृशं कृतघ्नं दुष्कर्मं कारिणं पापभाजनम् अपराधसहस्राण माकरं करुणाकर कृपया मां केवलय गृहाण मधुराधिपं विषयार्णवमग्नं मामुद्भर्तु त्वमर्हसि पिता माता श्रीर्बन्धु भ्राता पुत्र त्वमेव च विद्याधनं च कामस्य नान्यकिञ्चित् त्वया विना यत्र यत्र कुले वासो येषु केषु भवोऽस्तु मे तव दासैकभावे स्यात् सदा सर्वत्र मे रतिः मनसा कर्मणा वाचा शिरसा वा कथञ्चन त्वं विना नान्यमुद्दिश्यं करिष्ये किञ्चिदप्यहं पाहि पाहि जगन्नाथ कृपया भक्तवत्सल अनाथो अहमधन्योऽहमकृतार्थो ह्यकिञ्चनः नृशंस पापकृतक्रूरो वञ्चको निष्ठुरः सदा भवार्णवमन्यणवनिमग्नं मानवनन्यं मन्यं कणोदधे करुणापूर्णदृष्टिभ्यां दीनं मामवलोकय त्वदग्रे पतितं त्यक्तुं तावकं नार्हसि प्रभो मया कृतानि पापानि त्रिविधानि पुनः पुनः त्वत्पादपङ्कजं प्राप्तुं नान्यत्वच्च करुणा विना सावधानी प्रसिद्धानि यागादीन्यजलोचनः त्वदाज्ञया प्रयुक्तानि त्वामुद्दिश्य कृतानि वै भक्तेर्कलभ्यं पुरुषोत्तमो हि जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतु अकिञ्चनं नान्यगति शरण्यगृहाण मां क्लेशीनामद्भुजाक्ष्यः धर्मार्थकाममोक्षेषु नेक्ष्वा मम कदाचन त्वत्पादपङ्कजं साधोर्जीवितं दीयता मम कामये तावकत्वेन परिचर्यासु वर्तनं नित्यं किङ्करभावेन परिगृह्यस्य मां विभो लोकं वैकुण्ठनामानं दिव्यं षड्गुण्यसंयुतम् अवैष्णवानमप्राप्यं गुणत्रयविवर्जितं नित्यसिद्धे समाकीर्णै त्वन्मयै पञ्चकालिकैः सभाप्रासादसंयुक्तै वनश्चोपवनैश्वैः वापि कूपतटाशैगैश्च वृक्षखण्डैः सुमण्डितम् अप्राकृतसुरेर्वन्द्यमयूतार्कसमप्रभं प्रकृष्टसत्त्वराशित्वं कदा द्रक्ष्यामि चक्षुषा क्रीडन्तं रमया सार्धं लीलाभूमिषु केशवं मेघश्यामं विशालाक्षं कदा द्रक्ष्यामि चक्षुषा उन्नसं चारुदशनं बिम्बोष्ठं च शुभाननम् विशालवक्षसं श्रीशं कम्बुग्रीवं जगद्गुरुं आजानुबाहु परिघ मुन्नतां सम्मधुद्विषं तानुदरं निन्ननाभिमापीन जघनं हरिं करभोरुश्रियः कान्तं कदा द्रक्ष्यामि चक्षुषा शङ्खचक्रगदा पद्मैः रङ्कितं पादपङ्कजं सरश्चन्द्रशतः क्रान्तं नखराज विराजितं सुरासुरवद्यमानं ऋषिभिर्वदनं वन्दितं सदा मूर्धानं मामकं देव तावकं मण्डयिष्यति कदा गम्भीरया वाचा श्रिया युक्तो जगत्पतेः चामरव्यग्रहस्तं मामेवं कुर्वति वक्षसि कदाहं राजराजेन गणनाथेन नोदितः सरेयं भगवत्पादपरिचर्यानुवृत्तिषु शान्ताय सुविशुद्धाय तेजसे परमात्मने नमः सर्वगुणातीतं षड्गुण्यायाति वेदसे सत्यज्ञानानन्तगुणः ब्रह्मणे चतुरात्मने पंचनवव्यूह दशदशा द्वादशमूर्तये नमस्ते वासुदेवाय ब्रह्मणे चतुरात्मने नमोऽनन्ताय विश्वाय विश्वातीताय चक्रिणे नमस्ते पंचकालाज्ञ पंचकालपरायणः पंचकालैकमनसां त्वमेव गतिरव्ययम् स्वमहिं निश्चितं देवं निर्विकारं निरञ्जनम् अप्रमेयमजं विष्णुं शरणत्वं गतोम्यहं
गुणातीतं परं शान्तमब्जनाभं सुरेश्वरं तूर्याद्य विरिक्तं त्वां कौस्तुभोद्भवासि वक्षसं विश्वरूपं विशालाक्षं कदा द्रक्ष्यामि चक्षुषा मोक्षं सालोक्य सारूप्यं प्रार्थयेन धराधर इच्छामि महाभागं कारुण्यं तव सुब्रतं सकलावरणातीतं किङ्करोऽस्मि तवानघा पुनः पुनः किङ्करोऽस्मि तवाहं पुरुषोत्तमम् आसनाद्यनुयागान्तर्वर्षनं मन्मया कृतं भोगहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनमभक्तिकं तत्सर्वं क्षमतां देव दीनमात्मतमसात् कुरुः इति स्तोत्रेण देवेश स्तुत्वा मधुविघातिनां यागावसानसमये देवदेवस्य चक्रिणः नित्यं किङ्करभावेन स्वात्मानं विनिवेदयेत्। अथ द्वितीयोऽध्याय। जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्ते स्तुषिकेश महापुरुषपूर्वज विज्ञापनमिदं देवं शृणुसं पुरुषोत्तम नरनारायणाभ्यां च द्वीपनिवासिभिः नारदाद्यैर्मुनिर्गणैः सनकाद्यैश्योगिभिः ब्रह्मोसाद्यैः पञ्चकालपरायणैः पूज्यसे पुण्डरीकाक्ष दिव्यैर्मन्त्रैर्महात्मभिः स पाषण्डधर्मसङ्कीर्णं भक्तिवर्जितेः कलौ जातोऽस्मि देवेश सर्वधर्म बहिष्कृते कथं त्वां सदाचार प्राप प्रसवभूरहम् अर्चयामि दया सिन्धो पाहि मां शरणागतं तापत्रयदवाग्नौ च दह्यमानं सदा विभोः पाहि मां पुण्डरीकाक्ष केवलं कृपया तव जन्ममृत्युजरा व्याधि दुःखसन्तप्तदेहिनां पालयाशु दृशादेव तव कारुण्यगर्भयाः इन्द्रियाणि मया जेतुमशक्यं पुरुषोत्तमं शरीरं मम देवेश व्याधिभिः परिपीडितम्। मनो मे पुण्डरीकाक्ष विषयान्नेव धावति वाणी मम ऋषिकेश मिथ्यापारुष्यदूषिताः एवं साधनहीनोऽयं किं करिष्यामि केशव रक्ष मां कृपया कृष्ण भवाब्दौ पतितं सदा अपराधसहस्राणां सहस्रमहितं तदा अर्बुदं चाप्यसङ्ख्येयं कारुणाब्दे क्षमस्व मे यच्चापराधं कृतवान् ज्ञानात् पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तमः अन्यज्ञस्य मम देवेश तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि आज्ञात्वादल्पशक्तित्वादालस्याद् दुष्टभावनात् कृतपराधकृपणं क्षन्तुमर्हसि मां विभोः अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व मधुसूदन जन्म यज्जन्मनः भयं प्रभृतं मोहवसङ्गतेन नानापराधशतमाचरितं मया ते अन्तर्बहिश्च सकलं तव पश्यतोऽपि क्षन्तुं त्वमर्हसि हरे करुणावशेन कर्मणा मनसा वाचा या चेष्टा मम नित्यश केशवाराधने सा स्याज् जन्मजन्मान्तरोत्तरेष्यपि। अथ तृतीयोऽध्यायः। जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावनं नमस्ते ऋषिकेश महापुरुषपूर्वजः नमस्ते वासुदेवाय शान्तनन्द चिदात्मने अध्यक्षाय स्वतन्त्राय निरपेक्षाय शाश्वते अच्युताय विकाराय तेजसां निधये नमः क्लेशकर्माद्य संसृष्ट पूर्णाषाढगुण्यमूर्तये त्रिभिर्ज्ञानबलैश्वर्यवीर्यशक्त्योजसां युगौ त्रियुगाय नमस्तेस्तु नमस्ते चतुरात्मनेः प्रधानपुरुषेशाय नमस्ते पुरुषोत्तम चतुपञ्चनमव्यूह द्वादशमूर्ते अनेकमूर्ते तुभ्यं ममूर्तायैकमूर्ते नारायण नमस्तेस्तु पुण्डरीकाय यतेक्षणः शुभ्रूललाट सुमन सूनस सुस्मिताधरवन्दितं पीनवृत्तान्तायत भुज श्रीवत्सकृतभूषणः तनुमध्यमहावक्ष पद्मनाभ नमोस्तुते विलास विक्रमाक्रान्त त्रैलोक्यचरणाम्बुजः नमस्ते पीतवसनं स्फुरन्मकरकुण्डलः स्फुरकिरीट केयूरहारकौस्तुभभूषणं पञ्चायुधं नमस्तेस्तु नमस्ते पञ्चकालिकः पञ्चकालाय ते क्रान्त योगक्षेमा वः प्रभो
नित्या ज्ञानबलैश्वर्य भोगोपकरणमच्युतं नमस्ते रुद्र ब्रह्मरुद्रादि लोकयात्रा प्रवर्तकहं जन्म प्रभृतिदासोऽस्मि शिष्योऽस्मि तनयोऽस्मि ते त्वं च स्वामी गुरुर्माता पिता च मम माधवः अपि त्वां भगवान् ब्रह्म शिव शक्रमहर्षया द्रष्टुं यष्ट्रुमभिष्टोऽतु मद्यापीशं न हि शिरे तापत्रयमहाग्राह भीषणे भवसागरे मज्जतां नाथ नैरेषां प्रणतिस्तु तदर्पिता अनाथाय जगन्नाथ शरण्य शरणार्थिने प्रसीद शीदते मह्यं मुह्यते भक्तवत्सलं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदर्चितं तत् क्षन्तव्यं प्रपन्नानामपराधसहोह्यसि सर्वेषु देशकालेषु सर्वावस्थासु चाच्युतः किङ्करोऽस्मि ऋषिकेश भूयो भूयोऽस्मि किङ्कर एकत्रिचतुरत्वस्तचेष्टज्येष्ठा कृतास्थिते व्यक्तपाषाढगुण्ययच्चेष्टाय चतुरात्मात्मने नमः। अथ इति तृतीयोऽध्याय अथ चतुर्थोऽध्याय जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन जितन्ते पुण्डरीकाक्ष पूर्णषाड्गुण्यविग्रह नमस्ते ऋषिकेश महापुरुषपूर्वज देवानां दानवानां च सामान्यामधिदैवतां सर्वदा चरणद्वन्द्वप्रजामि शरणं तव एकस्त्वमस्य लोकस्य स्रष्टा संहारकस्तथा अध्यक्षचरानुमन्ता च गुणमाया स्वभावतः संसारसागरमेघ मनन्तक्लेशभाजनं त्वमेव शरणं प्राप्यं निस्तरन्तं मनीषिणां न ते रूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदं तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशते नैव किञ्चित् परोक्षेते प्रत्यक्षोऽसि न कस्यचित् नैनं किञ्चित् साक्ष्यन्ते चाद्विषोऽसि कथकर्हिचित् कार्याणां कारणं पूर्वं वचसां वाच्यमुत्तमं योगिनां परमां सिद्धिं परमं ते पदं विदुः अहं भीतोऽस्मि देवेश संसारेऽस्मिन् भयावहे पाहि मां पुण्डरीकाक्ष न जाने शरणं परं कालस्वेऽपि च सर्वेषु दिक्षु सर्वासु नाच्युत शरीरे च गतौ चास्यं वर्तते मे महद्वयं त्वत्पादकमलादन्य मे जन्मान्तरेष्वपि निमित्तं कुशलस्यास्ति येन गच्छामि सद्गतिं विज्ञानं यदिदं प्राप्तं यदिदं ज्ञानपूर्तिमूर्जितं जन्मान्तरेऽपि देवेश भाभूदस्य परीक्षय दुर्गतावपि जातायां तद्गतो मे मनोरथं यदि नाशं न विन्देतं ताववातास्मि कृति सदा न कामकलशं वित्तं मम ते पादयो स्थितं काम वैष्णवत्वं च सर्वजन्मसु केवलम् अज्ञानाद्यापि वा ज्ञानादशुभं भयं यत्कृतं मया क्षन्तुर्मनसि देवेश दास्वेन च गृहाण माम् सर्वेषु देशकालेषु सर्वावस्थासु चाच्युतः किङ्करोऽस्मि ऋषिकेश भूयो भूयोऽस्मि किङ्करः इत्येवमनया स्तुत्या देवं विनोदये किङ्करोऽस्मीति चात्मानं देवाय विनिवेदयेत् यच्चापराधं कृतवान् ज्ञानान्न पुरुषोत्तम अन्यस्य मम देवेश तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि अकारार्थकामेषु प्रतिरद्देव नश्यतु त्वं प्रपन्नस्य मे शैवं वर्धतां श्रीमती त्वयि क्वाहमहन्त्यन्तर्दुर्बुद्धि क्व नु चात्महिते क्षणं यद्वतं मम देवेश तदा ज्ञापतय माधव सोऽहं ते देवदेवेश नार्चनादौ सुतौ न च सामर्थ्यवान् कृपां मात्र मनोवृत्तिं प्रसीद मे उपचारान् पदेशेन क्रियन्ते हर्निशं मया अपचाराणि मां सर्वां क्षमस्व पुरुषोत्तम न जाने कर्मं यदि किञ्चिनापि न जाने कर्मं यत्किञ्चित् नापि वैदिकौः न निषेधविधिं विष्णो तव दासोऽस्मि केवलं सत्वं प्रसीद भगवन् कुरु मय्यनाथे विष्णो कृपा परमकारुणिकः किल त्वं संसारसागरनिमग्नमनन्तदीनं मूर्धर्षिमर्हसि हरे पुरुषोत्तमोऽस्मि चतुर्थोऽध्याय अथ पञ्चमोऽध्याय जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्तेस्तु ऋषिकेश महापुरुषपूर्वश नमस्ते वासुदेवाय शान्तानन्तचिदात्मने अजिताय नमस्तुभ्यं षड्गुण्यनिधये नमः महाविभूतिसंस्थाय नमस्ते पुरुषोत्तम
सहस्रशिरसे तुभ्यं सहस्रचरणाय ते सहस्रबाहवे तुभ्यं सहस्रनयनाय ते अमूर्तये नमस्तुभ्यमेकमूर्ताय ते नमः अनेकमूर्ते स्तुभ्यम् अक्षराय च ते नमः व्यापिने वेदवेद्याय नमस्ते परमात्मने चिन्मात्ररूपिणे तुभ्यं नमस्तुर्यादिमूर्तये अधिष्ठाय स्वधिष्ठाय महिष्ठाय च ते नमः वरिष्ठाय वसिष्ठाय कनिष्ठाय नमो नमः नेदिष्ठाय दयदविष्ठाय क्षेपिष्ठाय च ते नमः पंचात्मने नमस्तुभ्यं सर्वान्तर्यामिणे नमः कला षोडशरूपाय सृष्टिस्थित्यतहेतवे नमस्ते गुणरूपाय गुणरूपानुवर्तिने व्यस्ताय च समस्ताय समस्तव्यस्तरूपिणे लोकयात्रा प्रसिद्ध्यर्थं सृष्टिब्रह्मादिरूपिणे नमस्तुभ्यं नृसिंहादि मूर्तिवेदाय विष्णवे आदिमध्यान्तशून्याय तद्वते च नमो नमः प्रणवप्रतिपाद्याय नमः प्रणवरूपिणे विपाकैः कर्मभिः क्लेशैरप्रेष्टवपुषे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय तेजसां निधये नमः नित्यासाधारणानेक लोकरक्षा परीक्षते सच्चिदानन्तरूपाय वरेण्याय नमो नमः यजमानाय यज्ञाय यष्टभ्याय नमो नमः नित्यकालात्मने तुभ्यं नमः स्वाध्यायशालिने नमः परमहंसाय नमः सत्त्वगुणाय ते सिताय परमे व्योम्नि भूयो भूयो नमो नमः हरिर्देहभृतात्मानं परमकृतिरीश्वरः यत्पादमूलं शरणं यतक्षेमो नृणामिः संसारसागरे घोरे विषया वर्तसङ्कुले अपरे दुस्तरे गाधे वर्तेऽहं कर्मविश्वकैः अनाथा मगतिं भीरुं दयया परया हरे मामुद्धरदया सिन्धो संसाराब्देषु दुस्त्वरात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदर्चितं तत् क्षन्तव्यं प्रपन्नानामपराधसहोहर्षि अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमबाणबोधरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु जन्म प्रवृत्तिदासोऽस्मि शिष्योऽस्मि तनयोऽस्मि ते त्वं च स्वामी गुरुर्माता पिता च मम माधव नाहं हित्वा प्रजानाभि त्वां भजाम्येव केवलं बुद्ध्यैवं मम गोविन्द भक्त्युपायेन मां हरे त्वां विना मे प्रियो नान्यो नेदं नेदमितीति च बुद्धिनीति च मे देहि येन त्वामुपाम्यहम् इति विज्ञाप्य देवेश वैश्वदेवं स्वधावने कुर्यात् पञ्च महायज्ञानपि गृह्योक्तकर्मणः इत्यादि समये तस्य कथितं कमलासनः वेदानां सारमुद्भृत्य सर्वागम समृद्धये इति पञ्चमोऽध्यायः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीन चेत् भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देवनारायण नमोऽस्तुते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायति समर्पयामि तत्सर्वं श्रीमन्नारायणायति समर्पयामि श्रीकृष्णार्पणमस्तु जय।